Ayan guys, bali dito ang ating main branch sa Marulas, Valenzuela. Yan. Bali makita nyo tong red gate. Yan, tapat nyo tong mini chapel. Yan. Yan, itong red gate. Tapos may tarpaulin. Yan, nakalagay JS, Toy Store and Variety. Yan. Bali, ito yung mga benta natin. ATV, UTV, e-bike, jet ski. Yan. Ito yung pan-deliver natin na truck. Yan, ito yung mga jet ski. Yan, tapos doon may mga e-bike. Bali, may branch tayo sa Marulas, Valenzuela. Yan, Marulas, Valenzuela, Iba, Zambales, at Mangaldan, Pangasinan. Yan, open for pick up. Yan, pag pick up, big discount. Yan. Bali, search lang po sa Google Maps 9 Abalos. Yan, number 9 Abalos. Yan.